फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लोधरा, सूबा पंजाब। तो ये मेरा पहला चक्कर है इधर सिंध में। पहले मैंने सुना था कि सिंध वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। आज मैंने आके खुद देख लिया है। आज मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं ज़िला लोधरा में बैठा हूँ, पंजाब में हूँ या सिंध में हूँ। बहुत मेहरबानी, इतना मेहरबानी, प्यार करने का, आशीर्वाद करने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर तव्हां वॾी महिरबानी साईं, तव्हां पंहिंजा कुर्ब क़दम खणी आयो साईं। दोस्तनि जे करे ई असां आयल आहियूं। मां साईं खां मदद थो वठां, मां नंढो साईं टिशू ॾिजो त टिशू हिकिड़ो पघर थो अचे। डॉक्टर हेॾे मुकर ॻाल्हाए सॼी संगत। हा साईं, थोरो साईं डॉक्टर खे ॿुधो। पाकिस्तान फेबरवरी 28 तारीख़ बुनियाद रखियो वियो। ये सुबुदुल अज़ीज़ ज़िला सॼी असांजी टीम हुई साईं। जी साईं, सन कहिड़ो? 19 साईं। सही 19 साईं। अरिड़हं साईं। 18 हुयो। गर्मी आई। हाज़रा फाउंडेशन पाकिस्तान ॾींहुं बि यादि आहे। असां पंहिंजे ॻोठ में कमु शुरू कयो साईं। तालको शिकारपुर ऐं तालको जैतबाबाद, जंहिंमें असां हिकु नंढड़ी तंज़ीम ठाही पंहिंजे माइटनि जा कमु कनि। पहिरियां असां इहो ई कमु रखियोसीं जेके असां माइट विढ़ियल हुया। जेको असां फतेहपुर में ॻोठ आहे साईं जन खे ख़बर आहे, उते 20 सालनि जी दूरी हुई। असांजी सॼी टीम जेके बि दोस्त आहिनि, कुझु आहिनि कुझु हाज़ुर न आहिनि, के मजबूरी तहत अलहमदिल्ला उनजी कोशिशनि सां काविशनि सां अलहमदिल्ला 20 सालनि वारनि उन्हनि हिकु जाइ ते वेही सभिनी असांजे दोस्त वीर रहंदा, उन्हनि उन्हनि शादी खाधी। घणा वाक़िया आहिनि। असांजो सुल्तानकोट में हिकु दोस्त आहे, उनजो एक्सीडेंट थी पियो। उनजी मदद हेल्प करण जे लाइ वॾी जदोजहली, उन्हनि जी माना सपोर्ट करणु, हर तरह जी सपोर्ट हारून ॻोठ जी दोस्तनि सभिनी खे ख़बर आहे। तालके शिकारपुर और जकवाबाद में जेके असांजे दोस्तनि महिनत कई, उहा कुझु दोस्तनि खे ख़बर आहे। असांजो मक़सदु ईअं आहे साईं त असां पंहिंजी क़ौम जी ख़िदमत कयूं। उहा ॿुधायो नी कहिड़ी ख़बर साईं? ख़बर इहा ई आहे साईं, कंहिंखे ख़बर न आहे न भाउ। ख़बर हुजे। अच्छा साईं, वाज़े ई आया साईं। असां हारून ॻोठ में असांजे कुझु माइटनि जे घरनि खे बाहि लॻी हुई साईं। पीर जो ॻोठ, ठीकु आहे न। उते असांजे कुझु दोस्तनि पंहिंजी माना महिनत सां, पंहिंजे माना जज़्बे सां उते जेको बि हाल हाज़ुर हुयो उते विया, ॾुखी में उनजे इस्तेमालु कम में आया। उन खां बाद में सुल्तानकोट में घणा वाक़िया आहिनि साईं। असां सुल्तानकोट जा, सुल्तानकोट में असांजो हिकिड़ो दोस्त आहे, नंढो छोकिरो हुयो जंहिंजो एक्सीडेंट थी पियो, जेको सखर में दाख़िल हुयो। उनजी हर तरह जी मदद कई वई। असांजे सुल्तानकोट में जेके बि असांजा दोस्त आहिनि, सुल्तानकोट ऐं जकवाबाद साईं सेम ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे न साईं। छो त सेम ॻाल्हि आहे, जेकी बि थींदी आहे अलहमदिल्ला ॾुखी सुखी में हर कंहिं हुनखे साथ ॾींदा, ठीकु आहे न साईं। घणा वाक़िया आहिनि साईं। अगरि साईं जन चवां वाक़ियनि जो बयानु कंदासीं त राति गुज़री वेंदी, लेकिन असां ईअं था चऊं जीअं सुल्तानकोट ऐं जकवाबाद में कमु थो हले, हर को पंहिंजे एरिया में कमु करे ॾेखारे। जीअं असां साईं जन जे लाइ बि माना पीर ॻोठ में ॿुधोसीं, जीअं असांजी उमेदु इहा आहे त हर दोस्त, हर मिट, हर को पंहिंजे ॻोठ में कमु करे। इहो सोची सम्झी करे कमु मां पंहिंजे लाइ थो कयां, मां पंहिंजी औलाद जे लाइ थो कयां। डॉक्टर साहिबु हिकिड़ो नंढिड़ो सुवाल जो इजाज़त ॾियो साईं। बिल्कुलु। पीर ॻोठ में जेको इहो बाहि वारो तव्हां सिलसिलो ॿुधायो पिया, जी साईं। असांजा बि मिट अचणु वञण बि आहे, पर असां तव्हांजे उते पहुतऊं त तव्हां उन्हनि जी जेके 4 दोस्त तव्हां सां गॾु हुया, तव्हां उन्हनि जी कहिड़ी हेल्प कई, कहिड़ी सपोर्ट कई, इन खां थोरो असांखे आगाह कयो। साईं, फस्ट ॻाल्हि त मां माज़रत सां चवां थो त मां गॾु न हुयुसि। जी 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 साईं, छो त असां हिकिड़ो मिंट साईं, असां न हुयासीं साईं। असांजो वॾो हुयो रेस मोहम्मद नवाज़ टूहन साईं, उनजी निगरानी में कुझु असांजा वॾड़ा जेके बि उॾे विया, उते असां हुयासीं न साईं। मौजूदु जेको असां मौजूदु हुयो साईं, सभिनी खां अस्सलाम वालेकुम जी साईं। रेडियो टीवियुनि ते साईं जन ईंदा आहिनि, इलाही सारनि दोस्तनि असांजनि खे इंट्रोड्यूस करायो अथनि। तव्हांजे भरपूर ताड़ियुनि में अचे थो साईं।
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم. تمام برادری کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. فقیر جو نالو غلام محمد لوڈو مجھے تقریب برادری جیسا ارنا مانو جی کجی میں سب میں شریف تھیا ہوں. تعلق ٹھٹو سجاول ऐं बदीन सां अॼु जेका मूंखे ख़ुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह उहो त मां कुझु बि न आहियां बेहमदी ताला ऐं ॿारनि जे द्वार सां के चिंते जी पूरी सिंध में मुंहिंजा दीनी प्रोग्राम हलनि था. साईं मीर साहिब वारनि खे सुबुह गुलाल खे ख़बर आहे. अॼु मां ख़ासि टाइम कढी करे तव्हांजे हिन प्रोग्राम खे अटेंड कयो ऐं हिन बहाने सां भई हिते पहुतमि. ॾाढी ख़ुशी थी. दोस्तनि जेका तक़रीर पे कई हक़ीक़त इहा आहे त उहो ॾींहुं बि मूंखे यादि हुया जॾहिं केटरिंग जे स्क्रीन ते हुन लिखियो गुलाम मोहम्मद लोडो त मूंखे चए पियो साईं लोडो छो थो लिखाई. ख़ुदा गवाही इंतख़ाब हुया त माण्हू छा सम्झनि. ऐं अॼु अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तनि जी कावशनि सां उन ज़ात ते असां अलाह जे फज़ल सां वॾे फ़ख़्र सां पेश कयूं. कोमपरस्ती न आहे. हमें कोमपरस्ती इस्लाम में इजाज़त न आहे. हीअ छा आहे इतिहाद आहे. तावन असां ॿिए कंहिं बि क़ौम जे ख़िलाफ़ न आहियूं. हिकु ख़ैर खाई जो नालो आहे जेका असां में अख़िलाफ़ हुई जेका तनाई हुई न दोस्तनि जे महिरफ़त सां अलाह जे फज़ल सां उहा तनाई दूर थी. बेशक लतीफ़ साईं जेको शहर बि आहे त कंवल पाड़ू पाताल में भरे भौर आका ॿिन्ही संदी ॻाल्हड़ी राज़ कांदी राति उते इश्क खे शाबाश जंहिं मोहबती मिली. अल्हम्दुलिल्लाह इहो ई इश्क इहा ई मोहबत असां खणी आया आहियूं. अल्हम्दुलिल्लाह असांजे जाती तालुको आहे सजावल ज़िलो हाणे थियो आहे. तक़रीबन 300 या 350 घरनि भावर आया आहिनि. असां महिरबानी साईं जन जी हितां खां लाड़ में 7 चकर आया. ऐं हीअ दावत बि ज़बरदस्त थी. हालांकि इख़लाक़नि मुंहिंजो पंहिंजो इहो ज़हन हुयो इंशाअल्लाह कंहिं फ़ुर्सत मिलंदी साईं वटि वेंदासीं ताज़ीद कंदासीं. त साईं जी महिरबानी उनजे बावजूदि पाण वरी हली आया त बाबा हाणे तव्हांखे अचिणो आहे. त अल्हम्दुलिल्लाह इहा काविश आहे त सोबुगुल वारनि जी काफ़ी दोस्तनि जी. साईं गुलाम नबी महर साहिब वेठा आहिनि लोडो महर साहिब ऐं साईं सां बि 5-6 साल पहिरीं केतिरनि ते मुलाक़ात थी त इहे ई ख़बरूं चारूं त यार लोडो ओड़क आहे अलाह जे छा आहे. ऐं पोइ थर ॾे बि वियासीं त उते बि पर अल्हम्दुलिल्लाह हाणे ख़ुशी थी वई. हाणे असां वॾे फ़ख़्र सां चवंदा आहियूं त बाबा असां ओड़क न आहियूं. असांजी पंहिंजी हिकिड़ी क़ौम आहे ऐं जेका अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सिंध बल्कि 4 सूबनि जे मथां उहो पखड़ियल आहे. त मूंखे ख़ुशी थिए अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तनि जी कावशनि खे अलाह पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए. असांखे हमेशह इत्तेहाद उख़्वत ऐं नज़्म व ज़बत जी फ़ासिला जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. महिरबानी अल्लाह जज़ा ख़ैर अता फ़रमाए. यहाँ पढ़ चुकिया ताल को पन्नो ज़िलो सखर. ये वॾी महिरबानी असां सां पीर साहब कई आहे. वॾे सूमर ख़ान जे पंहिंजा कार्ड असां ॾे ॾिनई. असां लोडनि महरनि जा 10 ॻोठ आहिनि. 10 ॻोठनि मां असां उहे कार्ड उनखे पुॼायासीं. उन 10 ॻोठनि मां माण्हू वठी आयासीं. हीअ जेका अघारे ॻाल्हि हली चिणक ॿारण वारी उहा सूबे गुल खां हली आहे. जंहिं कहाणीअ जो हे मडल मचायो आहे. हे अरको तरको जेको बि पाण में गॼाऊं हिकु मुठ थियाऊं इहा पंहिंजी एको ॿधी तमामु कामयाबीअ जी लहर विछाई आहे. जेका घणनि क़ौमनि ते इहो असरु पियो आहे त लोडरा अॻे तमामु थोरा हुआ. हाणे लोडरनि जी महरनि जी एतिरी गठ जोड़ काफ़ी पैमाने जी थी आहे जो मिसाली थी आहे. तव्हांजा असां शुक्रगुज़ार आहियूं जे अहिड़ा कचहरी मचाया अथव जेका असांखे दावत ॾे प्रोग्राम में घुरायो अथव. तव्हांजी भलीकार इन्हनि जे ख़ुशियुनि जे भेट में ताड़ी अचे. तव्हां असांजी इहा हिमत अफ़ज़ला रहंदी. हिक ॿिए सां तावन रहंदो. इन में रुठल मुठल परचाईंदासीं. तव्हांजी हिमत असां सां हूंदी असांजी तव्हां सां हूंदी. पाकिस्तान जिंदाबाद. तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ायदा हुआ है कि सिंध में हमारा जब से ताल्लुक़ बना है तो हम सिंधी समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते. अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी मीर सुमर खां का
کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے اور بات کرنے کا. تو جتنے میرے سارے برادر بڑے ہمارے بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ سندھ والی برادری نے الحمدللہ ہمیں ایک اپنا بڑا اور چھوٹا اور اپنا بھائی مانا ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلے چلے ہیں. یہ سب سے پہلے جو فاؤنڈیشن کا کام کیا نا جی، یہ واقعی سندھ سے شروع ہوا ہے. ہمارا اس کے بعد شروع ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت ہم چاروں صوبوں میں ہماری برادری ہے، اور چاروں صوبوں کی جتنی برادری ہے وہ سارے ہم سے رابطے میں ہیں. اور اس کے بعد حاج صبح گول نے تو مجھے 2 منٹ کے لیے ٹائم دیا ہے، لیکن میں پنجاب کی اور KPK کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی بات کرنے کا موقع دیا جائے جناب. تو عرض یہ ہے کہ ہمارا یہ فاؤنڈیشن کا مطلب جو ہے نا، یہ ہمیں موقع جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، تو قوم جو اکٹھی کرنے کا مقصد ہے نا، یہ ہمارا سفر کرنا یا کھانے کھانا یا ایک دوسرے کو ملنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ کہیں پہ جہاں پہ ہماری برادری والے بیٹھے ہیں، تو ان کے جو مسئلے ہیں، ان کے جو آپس میں جو برادری والے کے جھگڑے ہیں، یہ ہم اپنے آپ گھر والے خود حل کریں. ادھر سے نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے بڑوں کو کہیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ مرکز سے کہیں. ہمارا مقصد کسی قوم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی کوئی مذہب سے، کسی کوئی سیاسی جماعت سے. یہ ہمارا قطعاً کوئی کسی قسم سے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. ہمارا صرف اپنی برادری کا الحمدللہ ہم نے جھنڈا اٹھایا کہ ہم اپنے برادری کے مسائل خود حل کریں گے. دکھ ہو سکھ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، چاہے سندھ ہے، چاہے پنجاب ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے. ہم نکلے ہیں الحمدللہ، اتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو ہم تو پنجاب والے یہی سمجھتے تھے کہ ہم جو ضلع لودھرا میں بیٹھے ہیں نا، یہی ہمارے ضلع والے ہیں، اور تو ہماری برادری ہے ہی نہیں ادھر. جب ہم سندھ میں آئے ہیں تو الحمدللہ 80% پنجاب سے سندھ میں ہماری برادری زیادہ ہے. تو ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ مسائل برادری کے جو ہیں، اگر وہ گنوانا چاہوں تو پوری رات گزر جائے. بہت ہی ہمیں 2 سالوں میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے. ہم نے بہت بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں. تو میرے آپ بڑے ہو، بھائی ہو، ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ تہ دل سے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، ایک دوسرے کی بات ماننی ہے. اگر کوئی کسی کو کوئی اختلاف ہے تو وہ ختم کرنا ہے. ہمارا یہی مقصد ہے ہمارا. اور کوئی ہم نے نہ کسی سے کوئی چندہ لینا ہے، نہ ہمیں کسی سے کوئی لڑائی کی ضرورت ہے. ہم نے غریب جتنے بھائی ہیں برادری کے، یا جتنے ہمارے مستحق بھائی ہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. ان کو کوئی مسئلہ ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے، چاہے جہاں جس صوبے میں بھی ہے ہماری برادری. اور الحمدللہ یہ حاج صاحب بھی بیٹھے ہیں، سارے میرے قائدین بیٹھے ہیں، میرے بڑے بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. ایسے لفظوں والی بات نہیں ہے. ہمارے جتنے مسئلے ہوئے ہیں ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہیں. تو بھائیوں، میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہو، آپ ہمارے بڑے ہو. آپ کے جو مسئلے ہیں آپ اپنے بڑوں سے کہو کہ یہ ہمارے اختلاف ہیں، یہ ختم کرو. ہم نے ایک ہونا ہے. قومیں اوپر اسی طرح گئی ہیں، ان کا اتحاد بنے ہیں تو وہ اوپر گئے ہیں، انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. ہماری قوم میں کون سا ایسا شعبہ ہے جو کہ ہمارے قوم کے بندے نہیں بیٹھے؟ الحمدللہ ہر شعبے میں ہے، لیکن صرف یہی ہے کہ ہم ان کو مل نہیں سکے. بس ہم نے وہی، میری بات یہی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، اور ہمارے قائدین بیٹھے انہوں نے بات کرنی ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑا موقع دیا ہے. حاج صاحب نے، میر صاحب نے ہمیں الحمدللہ، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے. تو ہمیں چاہیے یہی کہ ہم آج تو اللہ پاک کی بابرکت رات ہے، آپ وعدہ کرو کہ کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو اپنی برادری کا، وہ اپنی برادری والوں کو کہے. یہ وعدہ کرو کہ اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں ہم نے. جب یہ آپ کرو گے تو ہم الحمدللہ اپنی مثالی قوم بنیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے.
बस बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कैदीन का, अपने बड़ों का, आप लोगों का। आप इतना सफ़र करके आए हो। हमारा मकसद यही है कि हमने इकट्ठा होना है। आप अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ है, ज़िला में हमारा दफ्तर है लोधरा बना हुआ। आप लोधरा ज़िला में जब भी जिस वक्त आएँ 2 खादमीन आपकी खिदमत करेंगे। आपको पंजाब का कोई मसला हो हम हाजिर हैं। और सिंध वालों ने हमारे बहुत बड़े मसले हल किए हैं बाशमूल मीर साहब के। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमने इत्तेहाद कायम करना। अस्सलाम वालेकुम। तमाम जेका भी वॾा मुख़्तलिफ़ नंढा वेठा आहियो सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। पहिरीं ॻाल्हि त इहा मां वॾेरे सूमर ख़ान जो शुक्रगुज़ार आहियां कि सॼी बिरादरी अॼु गॾाई थी इकट्ठे ते ठाहियो अथऊं। ऐं इहे जेका कच्छ जे सिंध या बलूचिस्तान सां नथा कराए सघूं, होॾे थोरा हालात वग़ैरह ख़राबु आहिनि। ऐं सिंध में असां पहिरें चकर ते करायो हुयोसीं शिकारपुर में लोडरा ॻोठ में बाबू गुलाम साले अदो रबनवाज़ अली जान, जंहिंमें पंजाब खां बिरादरी घुराई हुअसीं। इहे इतफ़ाक़ थियनि था जिते किथे, इहा सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां वॾनि जी असांजे मथां माना हथु आहे हिकिड़े क़िस्म जो। ऐं पंजाब में हाणे हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे, नओं ताज़ो वाक़ियो थियो आहे बिरादरी जो पंहिंजो, जंहिंमें पंजाब वारनि खे बि ख़बर न हुई। जेका माइटनि जा 7 घर उते रोड जे मथां वेठा जतियाल क़ौम जा आहिनि, उन्हनि माइटनि जा घर मुद्दाम कया। ॿार त्रपड़ कढी रोड ते फिटी कयूं। पोइ नंढड़ी छोकिरी न्याणी उते फौत थी वई। न्याणी जो फौत थी वई त वॾेरो उते बि हुयो पातर सूमर ख़ान। उनखे बि हाल अहिवाल जेको हुयो हिन जो पंहिंजे ज़माने जो कप ई हुयो। वरी वापसि मोटी आयो त हिननि सुबुह जो इहो कठ उते पंहिंजी बिरादरी वारनि सभु गॾिजाणी कई। बाबा हे केरु आहिनि, जेको वाक़ियो आहे थियो आहे, वञूं गॾु थी करे विया रोड बंदि कयूं। अलाह जी महिरबानी सां रोड जो बंदि थी वियो त उन में SP साहब सभु सॼी संगत उते आई। उहे माण्हू 80 साल जा उते वेठा, 80 साल जा जेका उन माण्हू वेठा, उन्हनि वॾेरनि उन्हनि जा घर ड्राए। बिरादरी जो कठ हुयो त 400 माण्हू निकिरी आया। पहिरों त बजणा पुगा, जंहिंमें अधो कंबर नालो अथसि, जंहिं पंजाब में बुनियादु रखियो आहे, जीअं अधो सूबे ॻोल्हे हिते रखियो आहे सिंध में। उहो आयो त पोइ ॿांह ॿधनि पिया चए यार महिरबानी कयो तव्हां असांजे विच में न अचो, असांखे मारींदा तव्हां विच में न अचो। हुन चयो तूं हाणे साइड थी वई, हाणे असांजो कमु आहे। पोइ हुते जेको आहे पंहिंजी बिरादरी खे सॼी खे घुराई। 400 माण्हू गॾु थी वियो, रोड बंदि थी वियो। SP साहब आयो, उन्हनि जतियालनि ते FIR बि थी वई, पंहिंजे माइटनि जा घर बि बहाल थी विया, ठाहे वेही रहिया। सम्झी वियो। हाणे इहो हिकिड़ो कठ आहे न बिरादरी जो, जिथे वक़्तु पए थो माण्हू पुॼे थो, हिक ॿिए खे ताक़त मिले थी। सम्झी वियो न। असां नंढा आहियूं, तव्हांजी उमिरि वॾी आहे, सर्विस वॾी आहे सभिनि जी। असां महिनत कयूं था, अलाह पाक असां खां पोइ बि ॿियनि खे हिमत ॾींदो, इन कम खे वधाईंदो, इत्तेहाद खे अॻिते हलाईंदो। ठीकु आहे न साईं। वॾी महिरबानी तव्हांजी, असांखे टाइम ॾिनो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो YouTube के चैनल लोधरा TV को सब्सक्राइब जरूर करें।